जिंदगी जवानी उसकी ख़त्म हो गई और बुढ़ापे ने दबोच ली। अब बुढ़ापा इस कदर आ गया कि वो रोज़े नहीं रख सकता, नमाज़ें नहीं पढ़ सकता। तो इसको कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा बुढ़ापे की वजह से अब ये शेख फ़ानी हो गया है। अब ये ना रोज़े रखने की ताकत है, ना नमाज़ें पढ़ने की ताकत है। तो ये क्या करेगा? यह अपने रोज़ों का फ़िदिया निकालेगा। यह अपनी नमाज़ों का नमाज नहीं पढ़ सकता। जितनी ताकत हो इशारों के साथ पढ़ने की भी तो इशारों के साथ ही पढ़ ले। अगर इशारों के साथ पढ़ने की भी ताकत नहीं है तो नमाज़ों का भी फ़िदिया निकाल दे या वसीयत कर जा। कर्ज़ा वगैरह अदा करने के बाद माल जो बचेगा 1/3 माल में वसीयत नाफिज होगी फिर उसकी। तो बहरहाल उसका अलग से मसाइल है। और इसी तरह पर कोई बीमार है, इस कदर बीमार है, माह रमज़ान उसका गुज़र रहा है, ताकत ही नहीं मिली कि रोज़े रख सके, यहाँ तक कि पूरा माह रमज़ान गुज़र गया, तो वो रोज़ों का फ़िदिया निकालेगा। अब इन रोज़ों का फ़िदिया क्या है और नमाज़ों का फ़िदिया क्या है? रोज़ों का फ़िदिया, हर रोज़े का फ़िदिया सदका फ़ितर की मिक़दार है। जितना एक शख्स पर सदका फ़ितर की मिक़दार वाजिब होती है गंदुम से या खजूर से या किशमिश से, तो जितनी मिक़दार वाजिब होती है अल्लाह ने वुसअत ज़्यादा दी, हैसियत ज़्यादा दी है, तो उतनी अच्छी चीज़ से वो अपना सदका फ़ितर निकाल ले। अगर माली हैसियत कम है गंदुम से निकाल ले, पैसे दे दे या गंदुम दे दे। अगर अल्लाह ने कुछ और ताकत दी है खजूरों से दे दे, अल्लाह ने और ताकत दी है किशमिश से दे दे। तो ये वो इस तरह जो वगैरह से दे सकता है। तो इस तरह वो सदका फ़ितर अपना सदका फ़ितर का ये इस सूरतों में अदा कर सकता है। तो रोज़े का फ़िदिया सदका फ़ितर की मिक़दार है, तकरीबन 2.25 सेर। लेकिन एहतियातन अगर गंदुम से दे रहा है तो 2 सेर दे दे। तो माह रमज़ान के रोज़े कितने हैं? 29 या 30 होते हैं। हर रोज़े का फ़िदिया एक सदका फ़ितर की मिक़दार है, एक शख्स पे जो वाजिब होता है। तो एहतियातन 2 किलो लगा लें आप गंदुम, तो 30 किलो पूरे माह रमज़ान की हुई। तो और 30 किलो में आप जो है 2 किलो कर ले एक रोज़े के एतबार से, तो 60 किलो हो गई। 1.5 मल सदका फ़ितर यानी कि फ़िदिया बनेगा उस शख्स का जो रोज़े रखने की जिसमें ताकत नहीं है, बीमार है, ये शेख फ़ानी है। 1.5 मल उसकी गंदुम बनेगी। खुदा न खास्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना फ़ज़ल फरमा दे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सेहत दे दे। अब वो फ़िदिया भी दे चुका है रोज़ों का, तो फिर वो क्या करेगा? ये फ़िदिया जो दिया है इसका अलग से सवाब होगा और इन रोज़ों की क़ज़ा करना उस पर लाजिम होगी जब भी उसे सेहत मिले, जब भी उसे सेहत मिले। और इसी तरह पर कोई नमाज़ पढ़ने की ताकत नहीं है, नमाज़ों का फ़िदिया निकालेगा, तो हर नमाज का फ़िदिया सदका फ़ितर की मिक़दार है। यानी एक नमाज का यूँ लगा ले एहतियातन 2 किलो गंदुम दे ले। 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, छठे नंबर पर वितर है, ये वाजिब है। अगर ये भी किसी से रह जाए तो इनकी भी क़ज़ा करना लाजिम होती है वितरों की। तो इस एतबार से 6 नमाज़ें हो गई, 5 पंजगाना नमाज और 6ठे नंबर पर अपना वितर की नमाज। तो इस एतबार से कुल 6 नमाज़ें हुई। 6 नमाज़ों का फ़िदिया जो बनेगा वो तकरीबन बनेगा 12 किलो गंदुम एहतियातन। पूरे 11 किलो तकरीबन बनती है, लेकिन एहतियातन 12 किलो अदा कर ले। 6 नमाज़ों का फ़िदिया जो बनेगा वो 12 किलो गंदुम बनेगी। तो इस एतबार से अगर किसी के कोई ऐसे वालिदैन में से, रिश्तेदारों में से या लवाहिकीन में से जो वसीयत करके गए हों, तो उनकी वसीयत को 1/3 माल में नाफिज किया जाएगा। उसकी जो नमाज़ें रह गई, रोज़े रह गए, तो वो इस 1/3 माल में से उसके नमाज़ें और रोज़े कर्ज़ा वगैरह निकालने के बाद जो माल बचता है उसमें इस 1/3 माल में से वो उनके नमाज़ों का फ़िदिया निकालना पड़ेगा, रोज़ों का फ़िदिया। लेकिन अगर कोई शख्स ये चाहे कि मैं रोज़े अपने वालिद की जगह पर रख लूँ, वो नहीं रख सकता। भाई की जगह पर मैं नमाज़ें पढ़ लूँ, वो नहीं पढ़ सकता। तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। कोई किसी की जगह पर इबादत नहीं कर सकता। जो भी इबादत करेगा अपने लिए करेगा, उसको उसी की इबादत का सवाब मिलेगा। किसी की तरफ से नमाज़ें नहीं पढ़ सकता, किसी की तरफ से रोज़े नहीं रख सकता। हाँ, हज कर सकता है, लेकिन हज भी उस सूरत में
جبکہ حج کرنے والا کے حج کرنے والے کو طاقت نہیں ہے، جس پر فرض حج ہے طاقت نہیں، وفات پا گیا، طاقت نہیں تھی یا اس قدر مریض تھا، اسے لگ ہی نہیں رہا کہ میں صحت مند ہوں گا تو میں حج ادا کر لوں گا، تو اپنی طرف سے وہ حج کرا دے کسی کو یا وصیت کر جائے تو اس مرحوم کی طرف سے حج کر سکتا ہے، اس کا بیٹا، اس کے رشتہ داروں میں سے کوئی بھی یا کسی بھی شخص کو اس کے بیٹے اس اپنے والدین کی طرف سے حج کرا سکتے ہیں، تو اس کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن جو فرض ہے، فرض جس پر ہے اسی کے ادا کرنے سے ادا ہوتا ہے، کسی کے ادا کرنے سے فرض ادا کبھی نہیں ہوگا، واجب ادا کبھی نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ جس پر فرض ہے اسی کی طرف سے ادا ہوگی، اور اس کی طرف سے کوئی اور ادا کرے تو اس طرح ادا نہیں ہو سکتے۔ تو یہ مسائل تھے فدیہ کے۔ تو 20ویں روزے کو غروب آفتاب سے پہلے اعتکاف میں بیٹھا جاتا ہے، اخیر عشرے کا اعتکاف، جس کے بارے میں کل کچھ بیان کیا، سنت موقدہ علی الکفایہ جسے کہا جاتا ہے۔ تو 20ویں روزے کے شام کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں، محلے کی مسجد میں اعتکاف کی غرض سے بیٹھنا، یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر ایک بھی شخص نہ بیٹھے تو سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ تو اس وجہ سے ابھی سے کوشش کی جائے کہ انشاءاللہ العظیم اس اخیر عشرے کو ہم نے اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تکمیل کے لیے اور لیلۃ القدر کی رات کی تلاش کے لیے اخیر عشرے کا اعتکاف کرنا ہے۔ انسان کی زندگی میں کبھی بھی اس کو زندگی کی مصروفیات مہلت دیں گی نہیں کہ تو زندگی میں فلاں سال میں فارغ ہو جائے گا پھر تو اعتکاف میں بیٹھ جانا۔ موت آ جائے گی، فارغ کبھی نہیں ہوگا۔ انسان جب تک اپنے لیے خود کوشش نہیں کرے گا، جذبات نہیں رکھے گا کہ میں نے یہ نیکی کا کام کرنا ہے، میں نے اس سنت کو پورا کرنا ہے، تو انشاءاللہ اس کے جذبات کی بنا پر اللہ اس کے لیے راستے کھول دیں گے۔ لیکن جس میں جذبات نہیں ہے، جس کی سوچ نہیں گئی، جس کے اندر نیت ہی نہیں جس نے رکھی، تو اس کو اللہ تعالیٰ توفیق بھی نہیں دیتے۔ تو انسان جس قدر اللہ کی ان نعمتوں کی قدر دانی کرے گا، اللہ رب العزت کی رحمت اتنی ہی زیادہ برستی ہے۔ جیسا کہ کل میں نے ایک حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ وضو کر مسجد کی طرف جاتا ہے، وہ ایسا ہے جیسے اللہ کی زیارت کے لیے جا رہا، اور اللہ رب العزت کی جب زیارت کے لیے کوئی آئے تو اللہ پر واجب ہے اس کا اکرام کرنا۔ تو یہاں پر آنے والا ہر شخص جو بھی آ رہا ہے اللہ کے گویا کے زیارت کے لیے آ رہا ہے اللہ کے گھر میں، اور اللہ رب العزت پر لازم ہے کہ اس کا اکرام کرے، یعنی ایک سمجھانے کے لیے ہے۔ ویسے اللہ کے لیے پہ کسی کا کوئی حق ذمہ نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت اکرام لازماً اس کا کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو اعتکاف میں ہی آ کر بیٹھ گیا، سب کچھ چھوڑ دیا، گھر بار، بیوی، بچے، خاندان، تجارت، سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی دیدار کے لیے، زیارت کے لیے، عبادت کے لیے، راضی کرنے کے لیے آخر عشرے میں مسجد میں آ کر ڈیرا لگا لیا، یقیناً اللہ اس سے راضی ہو جائیں گے، اور اللہ جس سے راضی ہو گیا اس کی دنیا بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔